हेलो गाइस वेलकम टू माय ब्लॉगिंग चैनल आउ शुक्रवार दिन हम जो वीडियोटा पकड़े से मम्मी फेफसा तक रांधे जो मटन फेफसा आज मु भावुँ मु जो चिकेन आन चिकेन कषा करी से बगीची से काढ़िया से जगार काढ़दा आम से वीडियोटा रांधिया है आउ सेडो जल्दी वहां से हटो चुप रे जल्दी वहां से हटो देखो उठला रांधी और चलो स्टार्ट करिए के वीडियो संदू हम तळ बया लोक नाही तो सिडो पुआ सिडो धरि के तो बनो जी तो चिकन और हमर काम सिलिया जीवो तो इंडिया पाकिस्तान पर लड़ाई जब चलती से जीतियो तो चलो बके एती आसी कि जवाब किसी नहीं तेलो अरे ठीक है तीन चम्मच दे हां बस 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 4 चम्मच पके लेला आमिष से चामच सब गोटे करू ना ना अलग रखू ट्राई करी अलग करी आ कोन बोल भलो कथा फास्ट रे तो मार देलु आ चिकन से था सब गोटे कर दउ छो लेबो कोन करिया को बेसी कोन प्याज पका प्याज एते प्याज पको छ तीडे तलो हां हां से तीरे हबो तास्तिले पका दिए ओ हिंदी सॉरी आई एम सॉरी देखो लो से प्याज पकेला देखो खुशी रे रोसे गो जाओ माने सब माँ बापा कोंती गोटे पुआ दरकार पुआ गोटे बहतिले मते गोड दिन नाही सबळे खटा हो जिनसडा सिदेले रे बेला बेला आमना किछ आमना को काम में राची हां ती बना बना गुआ गुआ कम ना पड़ाओ इन धरिया दम बेलाडा बेलाडा नहीं तो पिटवा चले चाकू 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 करिया हिंदी 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 चाकू 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 कर दा लाल ना पजलो आजू वाला आ लाल हो को अंग हो कला हो हम भाजिया है मजा करनी सतरे ए जानची आ मजा मजा करी रे तरकाटा रांधिले टेस्ट लागियो नलो सेड उठे मु करी तू आय तुम वीडियो करे लोग वीडियो करो सांगा माने देखो नो पुओ केमती की मजा कर पिया जडा सुनो आडे तक्का तो रंग करिया पाई रंग टिके टेस्ट करिया पाई चिन्नी इनटे पकेला ए दिन से देखि 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 सिखि दिछि अब इन्नी हांडला चाकुर 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 बडे आ कोन आ बेला साउंड चक 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 दिन भितर मो पुओ गोटे 5 स्टार होटल गोटे पकायो होटल पके ना होटल से सेटा दे कोइ नहीं होटल गोटे पकायो ये कारीगर फास्ट हो ताको सिखेला परे माने रखियो आ जनगो कि दरकार पड़ले मते नहीं रखि दो हां पुको पुको पड़े तो हेला पुको पुको पड़े तो इतरे ना पुको देले खाइयो तुम चिकन जाय पुको पुको कसा खाइ दो तुम एकला खाइयो मोले खाइयो अदर रसुन पेस्ट पका ओ अदर रसुन पेस्ट हमरो गाड़ी बोले बाबू देखे मुरान की मम्मी रामनी एला कसा करिया तो टिके अधिक टिके ये रखा बा ये पैकेट अदर रसुन पेस्ट पकेला दुई पके आकेली और हम तो देखो कत कंजूस देखो दुई की पका दो हम बामुनो लोग गोटे कंजूस न हले हबनी कंजूस नहीं मुआ सिखै छिटाको ना हमें आउली बामुनो जन्म बामुनो तो कंजूस सब गोटे पड़ुची आ मो फोन केम देखो कत कंजूस भविष्य रे तार काम आसे रे भलो खाली पैसा देला आडू का पैसा देला आडू का कंजूस हबा पड़ू एला आओ दिन चाकुर 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 कर निहांतिया लाड़ा पके देला सेडी ओइ डाई जो हम खा तो ना ए का मामू लंका ओडे पके भात डाली गाड़ी उठे कारीगर रे पूरा कारीगर हबर আছে না लंका ओडे भात तो बसे दो गाड़ी के भलो कथा काई सा हमर मसला गुंड मरच गुंड हां ला मरच गुंड
ଚାମଚଟେ ପକେଇ ଆଜି ରବିବାରଟା ଆଜି ବଢ଼ିଆ କାମଟା ଭଲ ଆସିବ ପରା ମାନେ ଚିକେନଟା ଭଲ ଉଡ଼ିବ ପରା। ହଳଦୀ ହଁ ଚାମଚଟେ ପକେଇ ଦେଉଛି। ହଳଦୀ ଗୋଟେ ଚାମଚଟେ ପକା ବେଶୀ ହଳଦୀ ଲାଗିବ। ଆଉ ଲଙ୍କା 2 ଚାମଚ ପକା। 2 ଚାମଚ ପକା। ଘର ଫର ଛାଡ଼ି ଦିଆ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ନା କଣ? ଚିକେନ ଯାହା ଖାଲି ଉଡ଼ିବ ମୋ ପୁଅ ରାନ୍ଧୁଛି ତ ଚିକେନ ଉଡ଼ିବ ଖାଲି। ଆଜି ହେଲେ ନାଇଁ ମୁଁ 2 ଦିନ ଥର ଅଲରେଡି ରାନ୍ଧିଛି। ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କଷା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ନାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କଷା କରୁଛି। ମୁଁ ଖାଇବା ଆଗରୁ ସେ ସବୁ ଚିକେନ ଉଡ଼େଇ ଦେଇଥାଉଛି। ମୁଁ କେତେ ବି ଗୋଟେ ଦିନ ଟେଷ୍ଟ କରିନି। ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଚାମଚଟି ପକେଇଲି। ହଁ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଅ। ଖାଇଲା ବେଳେ ପକା। ଡେଲି ରାନ୍ଧୁଛ ଦେଖେ। ହଁ ଖାଇଲା ବେଳେ ପକା। ଦେଖେ। ହଁ ଠିକ ଅଛି। ଏ ଭାତଟା କେତେବେଳେ ଗାଳି? ତମେ ସ୍ୟାଡ୍ ଦେଖି ଭିଡିଓଟା ସ୍ୟାଡ୍ ନିଅ ନବା। ଚିକେନ ଘର ଦେଖିବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଘର ଟୁଟା ପଛେ କରିବା। କ୍ଷୀରି ଗୋଟେ ହେଲା ପରେ ଚିକେନଟା ଖାଉନା କଣ? ତମେ ଆଗରୁ କାହିଁ ବସେଇ ଦେଇଥିଲ ଏଇ? ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି ଉଠ ବୋଲି। ବସେଇ କିସ ପାଣି ଟିକେ ଦରକାର ପରା। ଟମାଟୋ ପକେଇବି। ପକେଇନି ବା। ଟମାଟୋ ପକା ତାପରେ ପାଣି ଅଟୋମେଟିକ ପାଣି ହେଇଯିବ ସେଟା। ଟମାଟୋ ପକେଇବା। ଟମାଟୋ କଞ୍ଜୁଳିଆ ଦିଆ କଟା ହେଇଛି। ଆଳୁଟା ପକା। ଚିକେନଟା ମଟନଟାରେ ମଟନ ଆଗେ ପଡ଼ିବ ଚିକେନ ଆଳୁ ପଛେ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଚିକେନରେ ଆଳୁ ଆଗେ ପଡ଼ିବ। ହଁ ଜ୍ଞାନ ଦିଅ ନା ଥାଉ ରୁହ। ଆମେ ଏ ଭିଡିଓ କଷା ଭିଡିଓ କରୁଛୁ କଷା ଭିଡିଓ ଆଡେ ଆରେ ତୁ ଜାଣିଛୁ ମଟନ ଆଣିଲେ ମଟନ ଭିଡିଓ କରିବା। ହେଲେ ଜାଣି ମୁଁ କହିଲି ହଉ ତମେ କହିଦେଲା ମୁଁ ଆଉ ଦେଖିଦେଇନି ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ ଜାଣିବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ। ଅଡିଏନ୍ସ ମାନେ ଜାଣିବେ ଆଉ। ତୁ ଭାତଟା କ୍ଷୀରି କରି ଖାଉ ବୋଲି ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖେ। ରୁହ ଏଇଟା ଭାତ ରୁହ। କ୍ଷୀରିର ପୋଜିସନଟା ଦେଖି ଦଉଛି କାଲି। ଆଳୁ ପକା। ଆଳୁ ଟିକେ ପକା। ଶୁଖେଇ ଦେଲୁ ଆଉ ପାଣି ଟିକେ ପକେଇ ଦେଲ। ହଁ ଟିକେ ପକା। ହଁ ଆଳୁ ପକା ଫାଷ୍ଟ। ଆଳୁଟା ପକା ରେ। ତମେ କରିବା ଜାଣିନା ମୁଁ କରିବା ତାପରେ ଚିକେନ ଟିକେ ଧୋଇ ପକା। ଟିକେ କଷିଲା ପରେ ଚିକେନ ଧୋଇଲା ପକା। ଏବେ ଟିକେ ଗୁଡା ଟିକେ ରୁହ। ଆଳୁଟା ସିଝିବ କଷାରେ ସିଝିବ ବଡ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ପୁରା। A few moments later. ଆଳୁ ମସଲା ଘାଣ୍ଟିକି ପଳାଇଲା ପରେ ଆଉ ମମି କଣ କରୁଛି ଦେଖ। କହିଲି ଆଲୋ ଜଲ୍ଦି ଭିଡିଓଟା କରିବା। ସିରିଏଲ କିସ କହିବ ଆଲୋ ଜଲ୍ଦି କରିବା ଭିଡିଓଟା। ଚାଲ ଚିକେନ ଧୋଇବା ଆଉ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବହି ଆମର ମମି ଇଏ କରୁଛି ଆମେ ଚିକେନ ଧୋଇବା ଆଉ। ଦିନ ଧୋଇବା କଥା ନହେଲେ ସାথে ରକ୍ତ ଲାଗି ଖାଇବା ଭଲ। ଧୋଇଦେଲେ তুমি ভিতরে দিয়া হ্যালো ভিডিও করে জলদি তুমি আলু সিটি পাইছে ভিডিও সেট করে ইয়ে দেব হ্যাঁ আরে আলু সিটি কହୁଛି চিকেন ধোয়া वाला চিকেন ধোতা আউছি ও Few inches later. ଆଳୁ ଟିକେ ସିଝିଛି ନା ନାଇଁ ଦେଖେ। ସିଝିଲା ନା ଆଳୁଟା ପକେଇ ଦେବା ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଡକେଇଛୁ କୋଉଠି ମଗାଉଛି କୋଉ ଡକେଇଛୁ ତମକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆମର ପିଏକୁ ମେସେଜ ନମ୍ବରଟା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ନାଇଁ ନମ୍ବର ଦେଲେ ବିଜାର ଫୋନ କରି ବିଜାର ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଆମ ନନା ଘରର ବଡ଼ ନନା ମାନେ କଣ ମୋ ପୁଅର ସାନ ପୁଅର ନନା। ଆମ ଭାଷା ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ଆମେ ବଡ଼ ଭାଇକି ନନା ଡାକୁଛୁ ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ନନା ଆମ ସାନ ପୁଅର ନନା ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା ଚିକେନ ପକେଇ ଦା ଆଜ୍ଞା ହଉ ପକେଇ ଦା ଗୋଟେ କଥା ନନା ପରେ ଆଉ କଣ ପଡ଼ିବ? ଆମ ମମି ଫୋନଟା କରୁଛି ସାଙ୍ଗେ ଯୋଉଟା କହିବେ ସେଟା କରିବା ଆଉ କଣ କରିବି। ନନା ଚିକେନ ପ୍ରଥମ ଥର ମାନେ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥର ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ତା ହାତେ କହିଛି ଖାଇଦେଇଛି। ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଶୁଣେ ଏଇଟା ସରିଲା ପରେ
କୁକୁରଟା ନେଇକି ପାଇବା ଫାଷ୍ଟ କୁକୁରଟା ମରୁଥିଲା ନାଇଁ ଦେଖିବାର ଅଛି ତ ଗଲା ଆଉଥରେ ବିଚାର ଘର ଲୋକ ମରିଲା ମତେ ପଇସା ପତ୍ର କେତେ ଦବ ନା ନା ଏତେ ବି ଖରାପ ନାହିଁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଚିକେନଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବଢ଼ିଆ ମାନେ ରୋଷେଇ କରୁଛି ଭଲ ଓହୋ ମରିଗଲୁ ମୋ ପୁଅ ଭଲ ମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ କହିଲେ ଟିକେ ଭଲରେ ସବୁବେଳେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ କହିଲି କଞ୍ଜୁସଟା ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ତାକୁ ଆମ ଲେଖା କଣ ଜାଣିଛ ନା ଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ସ୍ୱାର୍ଥପରଟା ଏଇଟା ଏକ ନମ୍ବର ଆମ ଲେଖାଟା କଣ ଜାଣିଛ ନା ଭଲ ରାନ୍ଧି ଦବ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭଲଟା ନାଇଁ ଆମ ଲେଖା କଣ ଜାଣିଛ ନା ତମେ ନା ଆଙ୍କେ ନେ ଆଙ୍କ ଯଦି ଭଲ ଟିକେ ରାନ୍ଧିକି ଖାଇବା ଦେଇଦ ନା ସବୁବେଳେ ତୁ ଟିକେ କଣ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ସେଥର କରିଥିଲୁ ସେତେ ଏବେ ଯେଥର ରାନ୍ଧଉଛି ନ ଖାଇଲା ବେଳେ ରାନ୍ଧୁଛି ମୁଁ ପାଣି ଦେବୁନି ହେଲା ଘୋଡ଼େଇବ ଲୁଣ ଦେଇଛୁ ତ ଠିକ୍ ତମେ ତ କହିଲି ଦେଖ ଆଉ ଘୋଡ଼େଇ ଦେ ହେଇଥିଲା ଘୋଡ଼େଇ ଦେ ଘୋଡ଼ା ସିଝିବ ନ ସିଝିବ ଏବେ ପୁରା ଘାଣ୍ଟିବ ହେଲା 2 ମିନିଟ୍ 3 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଘାଣ୍ଟିବ କଭର କରିଦେ ସବୁ ଏସବୁ କାଢ଼େ କଭର କରିଦେ ସବୁ ଧୁଆ ଧୁଇ କର ମୋ ଗୋଡ଼ ଭଲ ନାହିଁ ସେଇଟା କଭର କରୁଛୁ ତାକୁ ଯେମିତି ଖାପ ହଁ ସେଇଟା କଥା ଠିକ୍ ହେଲା ନା ଏସବୁ ସଫା କରେ କ୍ଲିନ୍ କରେ ମୋ ଗୋଡ଼ ଭଲ ନାହିଁ Many months later. ଗୋଡ଼ କାଢ଼େ ସେ ତଳା ଟେକେରେ ବାଡ଼ଉଛି ରେ ଦେଖେ ଭାଙ୍ଗି ଦବ ଇଏ ଗୋଟେ ଦିନ ରୋଷେଇ କରିବ ସବୁ ଯାକ ଆମର ଭାଙ୍ଗା ଏତା ଗୋଟେ କହୁଛି କି ଚଳିବ ଏଇଟା ହଁ ହେଇଛି ଚିକେନ ମସଲାଟା ପକା ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦା चिकन मसला पकाना पका दे घंटे कवर कर दे लुक सो डेंजरस हे जो तो सब जा पका तापर दे माडा उडी दे चाखियो खाइला पर जानियो टेस्ट किन ए ना एबे नाही एबे कोन दे जो कड़े नो ता जो पाटी फुटुका आइ जो मोर तुम कहलो तो मोरे दिना घांटी दिए घांटी ଶିଖିଲେ ଭଲ ବ୍ୟାଚଲର ରେ କୋଉଠି ଯଦି କାମ ମିଳିଲେ ହେଲେ ରହିଲେ ହେଲେ ଆମ ଖାଇବାକୁ ତ ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ ଯୋଉ ହୋଟେଲ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ନା ଖାଲି ଚାଇନା ସଲ୍ଟ ଚିକେନ କଣ କା ପାଇଁ ନା ମମ୍ମି ପାଇଁ ନା ନା ଏରା କଣ ଚିକେନ ଲଲିପପ୍ ଦେଲୁ ରୋଏ ତମେ କୁ ଖାଇକି କହୁଛ ତମ ମାଗୁଛ ତମ ଦେବି ର ଘୋଡ଼େ ଦି ନା ଆଗ ଦେଇ ଟିକେ ମତେ ଗୁଡା ଦେବି ହେ ହଉ ଦେଇଲା ଟିକେ ରାव ଦେଇ ତ ନାଇଁ ନା ଗୋଟେ କିନା ଦେ सीन नहीं मु खाई ए टिके ना कहलो तुम टिके कहलो ना टिके नहीं नी कोन खाई मु केजी चिकन आले गुड दिन मर जाऊ हेज ना बने के मु ना कहली आ मने के मु ना बडा कहले कि सब कम कहया लोक कहिए कष्ट हेला प्रॉमिस बडा हेला ना खाइले नहीं आना हेज ना देखो तुम कहूल टेस्ट बनैली कहूल कहीं के टेस्ट बनैली कहूला से मोड़ा हटे ए मनुष्यटा कहूले तू आंदिले आज आम खाऊ तो बोली कहूला हटी देखुन कड़े तो लगी खेड़ा बोले गाड़ी धरी पड़ो ए धाइले तो फाइनल लुक गोटे भिडियो करिया सेटा भी आपर मु पके दूची एटा हैला एटा देखो आ केमती लागला भिडियोटा मोर सेटा ले कहयो तुम मते बाय गाइस Moon hits the ground. I can say what I'm feeling, but the words just don't come out.